ngana obutseme bomoche huo botukana ibo bokesha bereraha yi elu obutseme butsira butia. Na ndio maana kuzaliwa duniani humu ni kazi. Ni kazi, ni wito, ni devoir. Na alafu kwa kurudilia sasa sura za watakatifu wa Uganda, ninarudilia kwanza mtakatifu ambaye tulisema jana alimbatiza Kizito. Yule ambaye tuseme alikamilisha matayarisho ya mtakatifu msimamizi wetu Kizito kuwa sasa Mkristo. Ni nani? Mtakatifu abantu banene sibachibukire Karoli ndi munasholo tutambala hanga olumbolo munasi omokatika Afrika yekati inichiuo tosirema mahwa Uganda yamalasa echiti Ifichirigo neriwa neriuma Jatuka erituna omusanga owakakumatege Echicheto nikaroli yewanja Imanaumana walichawohani mpaka hawa sawa sateni ambo echichi echo ninde Yukaroli Lwanga iko hauma na bali chabo banje ambo omocho oche Afrika ishi kuline liwane luluoma ini mwarara ini lukwesese lakini emero bya masa hama tukelangirika echichi ichikakumbandeke echichetu ambuno ni Karoli yinwanga hauma na bali chabo abo tabatukerizo omusanga oka kumbandeke omusango yo oweri yirahayi okomesa eyomukama nebyo eriyo wambeke omwati wa Karoli Lwanga oyabya batasa suba mocho ini mulaiki simope sisikofu simundo abya necheo chinene mukamisi shashimwe na hondatandata halya lakini yowatikaya bande eriminya muhanga erimukolera nerimuholera nebyo eriyo wandeke akashi aka Karoli Lwanga kumbe twatukeri libya kwanza obyamu changirira omukashikiwe abinyakahula wamo mukasa balikudembe Yosefu balikudembe ambako bakabo bati yo Karoli Lwanga ko hiko hona mugongo musana na mawire ntino wamabikola visite guidée ya babwirire oshi abetu abakatoliki babya makumyabere nababere ndetero mwana tubwirira bona alika babirasha sunga yabande babere na babya makumi mawili ino babirasha makumi mawili na ine na ba Anglikani makumi mawili na tatu habya nabande abasilamu nabomo bundi buchiriria lakini abo si muba babate omwati wa mwanga wa pili chitwanzi reo nedio yo mukasa oyabya kwanza wali hall yo mu martiro kwanza yo mukasa balikudembe omu patron protecteur wa ba politicien nibambu abapoliticiens ngabasondolia na bazazi ababandu. Il entre à la cour royale à 16 ans, nommé chef de page
Il supervise leurs activités et celles des servants et leur transmet les ordres du roi. Il a toute la confiance du roi, auquel il se dévoue sincèrement. Sincérité. Vous tirez ma calcul. Autre calangram na bire omobango abala becho abakakola omobere olingo. Il assiste le roi malade avec une grande sollicitude, à tel point que celui-ci ne veut plus se séparer de lui. À la cour, le chef des pages connaît des missionnaires protestants, mais lorsqu'il entre en contact avec les missionnaires catholiques, il rejoint le premier groupe de catéchumènes qui s'est constitué parmi les gens qui sont au service du roi. Si nous sommes aussi, ngachaya echareka inyahola. Abra bilangana goko omwami amabyangaka akata kirisa bya balwana. Akakola nabyo ero tukahula momo homosexualité. Nabalwana nyakima abalwana balere yabo nero nili batwala omumyatsi tuwene. No muwande bino obulinga buku. Neryo amabwiro omwami utero mukama. Amabwiro omwami ati echo si chuwene. No mwami amabati omuwombe wae angabyati muhani wae amahana. Ati no shuwa ngabya nerinyirania ebinanzire rikola usama inje mwami. Naye akasema sio vile. Na akaanza sasa kuwasaidia vijana waige fadhila za Kikristo. Wasiendelee kufanya mambo kama hiyo. Na alafu mwami akaamua wamuue. Alikuwa tu na miaka 26. Yeye ambaye aliingia katika hiyo hiyo na miaka 16, nikusema alikuwa amemaliza miaka ngapi? 10. Akimtumikia nani? Huyo mwami. Na alafu walipotaka kumuua, kwa mwisho akawaambia yule aliyekuwa tuseme ule mburo ule ambaye alipaswa mkata kichwa, anamwambia umwambie mfalme kwamba kama hajirekebishe atita isuvako omonyeti yunile nga muhanirako hii nyakeli shalola uko uwutsande mwanyamuhanga nerongesha byaho ngo mushahidi elihakikisha ngoko nikwenene wanabyaka kolacha umuchi huo. Naye aliposikia hiyo maneno akasema mumuone na mtu mwingine, alafu tuchanganye hiyo majifu ya mwanga ya mkasa na ya ule mwingine, ili siku za mwisho isionekane sasa kama ni nani ndiyo atanichongea mbele ya Mungu. Wanamuwa atino musanama bati ekiro cyo Kristo akashanga naye nibira nyamanga kwenene anabya ko lebitigo ebyo atiko simutse no monde nilichanganya elimu ya na roho mwisho tukesha lekanga ndio yuko nishashanga. Lakini tunajua kwamba tutakapomfufuka kila mtu atafufuka na mwili wake hata kama inachanganyika. Nilipenda ninapomalizia hiyo kwanza ya mkasa ambaye alimtangulia Charles Lwanga kusema kwamba echo mukasa nabo echiro cheria na munabire ko cherichetia shitulenge kanaye ngabando abanemu itwa okobiro bino busama anemuhola omwatyo yo amahweraho echiro chine emberesha nyamuhanga kutsemberesha abantu bakesha hangana neriwatre kwenene ni fulani yona tuita kutse kobetebetia. Na hiyo siku wenye kutenda matendo kama haya katika kartie zetu, katika familia zetu,
katika nchi yetu wakeshatonda emberesha Nyamuhanga nembereshe chikumula cha bandubushi ngo mwatsi oyo mubakola uo ugusana nacho. Shalom. Ni hapo nasi lazima tujichunguze na kuangalia kama kweli ama hapana tunashirikiana na matendo kama yale inayotendwa na inayotendeka na ndugu zetu na marafiki zetu na wale ambao wanatuongoza ama wenye kutafuta kutulinda. Yeye ametuonesha kwamba matumaini ya Kristo ni kusema mnabule na mahola keberebere lakini obwengo bwaye buchine chiro chine na indegisha ngane n'icya Nyamuhanga eri kuya tubetu omusaidizi wao omuparakle wao kutse omuzongeri. Na alafu alipofariki hivyo ndipo sasa Charles Lwanga akateuliwa ili kuweza kuingia katika hiyo kazi yake. Il est né en 1860 à Budu. Il a grandi à Kolekore et à 18 ans, il est allé vivre chez son oncle Maulungulungu, le chef de Tchato. Ayant entendu un ami parler des missionnaires qui enseignaient une nouvelle doctrine, il se rendit un jour à la capitale pour les voir. Il y resta plusieurs jours écoutant les leçons de ces étrangers blancs. Rentré au village, il transmit à ses amis ce qu'il venait d'apprendre. Kazi ya kwanza aliyofanya ilikuwa kuwaelezea ndugu tuseme marafiki wake habari ya Injili. Tukumbuke Andrea alipoitwa, wa kwanza ambaye alipelekea Injili ilikuwa nani? Ndugu yake Simoni, mwala wao. Basahi kama tukana byambeno nenga psikolojia momenge empe individualiste iringikanyanga chinuwene erisabula itwebene. Karoli Lwanga kazi ya kwanza natuonesha ni kwamba wamasabuka kumbe wasabuka nande abarafiki bao echiranda chao twanabwire tutete wamba ndane kuli imwe majaji mibushi tuimaye positivement wamasabuka kumbe wasabuka nande echiranda chosi busana ni bulibu nene elija ngo mutajiri walia owo Mungu longoya oyabekala ati ai yondo nabiri keno Yesu tosha tuma Musa tosha tuma owo mundu ya wire balia bakasha seno nariwa byaha handu nabande handu tukawatikana ya omosho sala tukasaba munawire itwebo situtoke elisabuka ngalibya iye nechihanda chiwe chosi ngabandi abo tukalangira masako babwirire ibo na bandu babo abosi okongambo eye bihanda byetu omuzazi nechihanda chiwe echosi omochi huo tutino mukasa ni mse patron wa politicien bakaba mbono c'est la première forme de charité et politique. C'est la première forme et égoïsme. Première forme de charité ni politique. Chikale ke aba ni maboko. Ishi wingi no politike wa mabya i ukaitso maniuwene. Kwanya iwalua kole biashara. Wa mengi no politike ukabyamo erelera bahi abande bando. Ererum novarum ya papa Leo 13 koyabi wile yite. Iti no kumbe abakakole shokasi neso parti politique chosi no navera mushi ibana bana oyuka balerako oyuka bawatika ya erita shahangana
neriyo movogoma. Sisi wingira yana mundu umupolitike wa mabi unalangira ngoko mundu yo akaiketera iyuwe ne Musa akalangira tu enda ikuwiwe. Shatsomene elidabantu. Umupolitike mukingira abakahula wamo validere. Nibwa omundu yo kabati kumbe nyuma shage iya nasira bandi tukawatikania eriko lyo munyewe hayi. Tukawata na butuke wako boko tuzoke eriko lya omunyu webopere. Nao wamalangirango ko surua ikoko chikecho eri lingikane ko bandu. Fanya hata biashara basi. Nero Karoli lango yu akatulania engulumbuya uko barafiki biwe abosi bamenye Yesu, abosi bamukolere, abosi basabuke. Shalom. Abafranza bakana kasi mambuno. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Nyewe renga ukabasula nandi na engeni kogwera nga olende. Wanganabia iukaiwaza mundu musa lakini ukalendera na bandu batia. Okendi byone musube nyuma une musosaba. Ebisosebe bikaliana ambo. Après le martyre de Mukasa, Charles devient le leader des chrétiens de la cour. La veille de son arrestation, il baptise les pages catéchumènes. Parmi eux se trouvent Mugaga, Kizito, Gavira, Mbagatuzinde et Werabe. Puis il encourage tous les pages chrétiens. Vous avez entendu plusieurs fois le roi dire qu'il va nous séparer des non-chrétiens et nous pousser à renoncer à la religion. Lorsque nous l'entendrons répéter ces mots, suivez-moi. Nous irons à l'endroit qu'on nous indiquera. Ne reniez pas la religion au Canadini. Confessez avec courage les paroles de Dieu. Et bien qu'il nous arrête, ne cessez pas de parler. Aliwafundisha waumini njia ya kubaki waaminifu. Kuna hiyo wimbo mnaimba mara na mara, mimi nitabaki Katolika. Kubaki mwaminifu katika hiyo uliyopokea kama imani. Na ndio maana kabla ya kukupokeza sakramenti unatayarishwa. Uminye nga ukasombolachi. Nga wanamali umwachi oyo kutiye. Omosho sakramenti mukabia tu ichicho sugirire chinywe chombo. Una msadiki Mungu, unamkataa shetani. Nero kabiru kabi unemujibu i unemusombola enzira yobwingo bwao. Nitabaki mahali nimepokelewa kama mwana wa Mungu. Na alafu Charles se rêve le premier. Wanapofika mbele ya mfalme. Monseigneur, nous ne pouvons pas ne pas confesser ce que nous avons dans le cœur. Kizito et les autres s'approchent de Charles. Tous décidés à l'imiter. Acheminés vers Namugongo, ils sont entourés par une multitude de gens. Le comportement des victimes étonne les uns, scandalise les autres. Un bûcher, un feu, est préparé pour Charles. Il dit, ami, je reste ici. Dans quelques instants, nous nous rencontrerons au paradis. Adieu, Kizito. Celui-ci lui répond, nous serons forts jusqu'à la fin. Les bras et les pieds liés, Charles est couché sur le bois. Le bourreau met le feu d'abord aux pieds et lentement au reste du corps. Au supplice, il ajoute des insultes. Prie maintenant ton Dieu et nous verrons s'il a le pouvoir de te délivrer. Charles répond, crois-moi, tu me tourmentes avec le feu, mais c'est comme si tu versais de l'eau sur mes laves pour me laver. Malgré les souffrances atroces, Charles s'éteint sans un gémissement. Il avait 25 ans. Wandugu wapenzi, erelele rako kotepote unario shijio wene.
shara la katisha tukongerera necho. Kuna mara na mara unapomuuliza mtu, ni kitu kilitushangaza huko Nairobi, unapomkuta mtu unamuuliza jambo jamaa, na kujibu si jambo. Namuuliza binaendaje, mambo iko namna gani, zaidi sana walikuwa wakijibu mzuri sana. Nakumbuka na bei nyasi tulikuwa tukishangaa, huko wanasema kama mzuri sana wa, kwa sababu kwetu mwende tu hapo hivi hapo pembeni, muulize jamaa mmoja anayepita mambo inaendaje, kama hakuambia sema ni hivi, atakwambia urithme jipe hii na pe hii yenyewe. Tunajua kwamba sijui niseme nini, mmoja walayo mundo halia vile basi sema ni kuteseka tu, ni kupondekana tu. Tukaile ukachibwa ukiriwacha amali wa masamasa mwelenge kanyanga omochi wotino twasamo tuka kwa manisa bandi ambono abotwaleta ito twasamo bibandeko hitomeko tukatomekawa okwa basomochi tuseme Karoli Lwanga anatufundisha kwamba unaweza kuwa katika mateso, lazima ubaki na nini? Matumaini. Utunapo huko unanichoma na moto, mimi iko kama tu unaniwashia maji, unaniosha miguu. Lakini zaidi sana ni kutumika kutoka katika huo ubovu wa mateso ili upate uhuru wa wana wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu la gloire de Dieu c'est l'homme debout. Utukufu wa Mungu ni mtu mzima, na alituweka katika dunia hii tuweze kumjua, kumpenda, kumtumikia, tukiishi maisha mema. Shalom. 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 Ni hapo nimpenda nimalizie kazi ya wazazi. Wazazi wapenzi,